यहाँ से साउथ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, और हम लोग के इधर से ज्यादातर आदमी हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा ये 3 जगह के लिए डायरेक्ट ट्रेन हो, और बाकी मेरा लोकसभा 7 विधानसभा को केंद्र करके है, तो हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ का लोकल बेसिक नीड्स क्या है वो हम जान रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं। ये सब चीज को लेके हम एक मास्टर प्लान बनाएंगे, उसके बाद हम सार्वजनिक उन्नयन वो मास्टर प्लान के तहत करेंगे। अभी पहले हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। निश्चित मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा में फोकस रहेगा, लेकिन एक मास्टर प्लान के तहत। আপনি কি একজন বইপ্রেমী, কিংবা আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু আপনার পছন্দ মতো বই কোথা থেকে ক্রয় করবেন ভাবছেন? এখন আপনার এলাকায় মীরা পুস্তকালয়ে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের বই। যেমন এখানে পাবেন স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার বই, এছাড়া ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষামূলক সামগ্রী, অফিস স্টেশনারি, ড্রয়িং সামগ্রী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম মীরা পুস্তকালয় থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়, সুকান্ত মোড়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগের জন্য নম্বর 8945933128।